একটু কোন এটা মরিচ তরিচ বেচা দিয়ে কত ইনকাম করেন? ওই লস হয় ওই সময় লাভ হইবে কি কাঁচা মাল না। আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ। কেমনে বেচো সিধা? হ্যাঁ কালকটা কেমনে কেজি? 25 টাকা। 25 টাকা। আর এটা 30 টাকা না? বাইগন হইল? হ্যাঁ বাইগন বেগুন 40। বাইগন 40। হ্যাঁ কত রুজি করস একদিনে? একদিনের কত কস না? তোমার তো ধরো 3000 টাকা মাল নিলে বাকি তোমার লাভ 500 টাকা লিগা আলুটা কেমনে করে? আর 20 টাকা আলু 20 টাকা। মরিচ হইলে মরিচিলে তোমার 250 250। পেঁয়াজ পেঁয়াজ 40 বাইগন 10 টাকা রসুন রসুন 230 টাকা আদা। আদা 10 টাকা ধন্যবাদ আপনারা। তিনি ত্রেবে আংখাই খিনাংখা ত্রেবে আমতি থানায় তিনিকে সলিন্দা বাজার থানায় সলিন্দাবাদ থাঙিয়ে थांखे बुगो स्कुलाव बसा हाये मातारो आइनि सेक्सन फनाय फैनाय इनके रुम नम्बर अफ नाये फैनाय तिनि माताखे आइनि केक माहिं साइ ता सालामै आन्था आरो तिनि आं बाजार सा बेराय फुंनाय ननो माबा पाला ताइमि आरि फनो बाजार नुया बालहा आंनि बाजार थांनाय बाजार बेराय फुंनाय इनके तेरे माक मा फाया आबराव सा फुंनाय तिनिके समबार बाजार सलिंदा बाजार तिनके समबार आन सा बेरायनायनि आं ओंखाय फिहा इनके आइनि स्कुल फ आरो सामफामानो इनका स्कुल फ सा हाये नायनाय आइनि सेक्सन आव सिए फायनाय आं दिनै स्कुल थांया आंबा ये बैठे फिहा इनके ता आं पारानि लामा सिं दंख मेन रुप से सफायाखौ मेन रुप सफाया मास्क खलाने आन्नासनि आखं थांबाय नारो नहीं रे तका मेन रुप सामफा सफाया आंनि मास्क खलाने बैठा नांगौ माने प्रोटेक्शन अब नहीं प्रोटेक्शन अब नांगौ आंनि आंता मास्क खलाने हा तका मास्क खला हा अंके मास्क खपाय मम्मी आं ये अंका गाड़ी रो काथिन लाइक कोई टुक टुक बैठामी अंका नौना टुक टुक काहे माथा में अंका नौना फुना अंका ऑटो गाड़ी रो बेके ब्रो चापा यांग अंके तिनके सोमवार बाजार बारबा सा मातांग ब्रो फ इंका खेलेन बा ये सा पोस्ट के ब्रो तो आं बा ये ऑटो बैठाम के फुमे यांग अंके टुक टुक बैठाम की तो आस्ते के थामे जेनी मातांग केस कादे अपनी बा ये टुक टुक बैठाम के आं नौना फुना लामा रो सा अंके ऑटो बाई के फुमे यांग नै नौना कबला से आं त नायगरनाय गाड़ी सानाय सिंनाय दो इनके आं दिनै फाइनली सलिंदा मार्केट बेराहा दिनै इनके सफाया आं बारा चा मारा फसर बाब्रु बामसे दगाई राव पा इनके दिनै ता मैखुन दगाई खाबाय सफाया मैखुन दगाई सफाया इनके मानि फामारा साफुंगा नामा बागा मोइन क्लिफाओ बा फान्थाव लोकेल मार्केट जामागे कलार फाओ इनके
खीरा रहो टोमेटो लोकल मार्केट जामा 150 रुपया टोमेटो मिर्ची কিছু না আমি ভিডিও বানাইতেছি আপনি একটু কোন এটা মরিচ তরিচ বেচা দিয়ে কত ইনকাম করেন ওই লস হয় ওই সময় লাভ হইবে কি কাঁচা মাল নিয়ে আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ ওকে বড় খাজা না আমি ভিডিও বানাই কেমনে বেচো সিধা হ্যাঁ কালপটা কেমনে কেজি 25 টাকা 25 টাকা এইটা 30 টাকা না বাইগুন হইল হ্যাঁ বাইগুন বেগুন 40 বাইগুন 40 30 টাকা Sonenta local market. Oh my god. Tidak tahu apa itu. না আমি আপনার একটা কথা জিগাই দিনে কত টাকা ইনকাম করতে পারো আজকে আলু আলু লইয়া মানে এরকম যে জিনিস টিনিস বিক্রি করে কত খাও হ্যাঁ কত রুজি করো একদিনে একদিনের কত কস না তোমার তো ধরো 3000 টাকা মাল নিলে বাকি হ্যাঁ তোমার লাভ 500 টাকা লিগা আলুটা কেমনে করে আর বৃষ্টি আলু 20 টাকা মরিচ হইলে মরিছিলে তোমার 250 250 পেঁয়াজ পেঁয়াজ 40 বাইগুন 10 টাকা রসুন রসুন 230 টাকা আদা আদা 10 টাকা ধন্যবাদ আপনারে নিকে বড় খাও না দেখ না বড় কে মাইরো ফাতি বোঝা মাইকা মাইরো রাও বড় কাঁচা মাল খাও বিস্কুট খাও না jangan pak mairo bro bang masih wesu bere ne phede Soninta bazar wa bisi rakhe waisa ra to an baya ingro waisa ko rosana inke Soninta bazar daro khao to motra phone na no nai to nai la sulan to enjoy khede কেমনে বেছো ভাই দাও একটু কও না কেমনে দিও এমনি দাও টাও মানে একটু ভিডিও বানাইতেছে একটা সোশ্যাল এক্সপেরিমেন্ট কইতে পারতেন না আপনি আচ্ছা ভাইটা না করে দিছে কাউরে জিগাইতাম না ইনকে যত বড় তো সিপাইয়া যাতে বডিং ভিডিও রাও বানাইও কে sipaya ingke ami sanibo supaya na ege we ko bodi mar ke supaya ko ge bodi bazar wo ege an bo ye ajan bhai jota ra pha o bo than saro mane ra pha o jam ke bo pa office bang asia ATM na bar local market selected local market জামাই মা খাওয়া তো মজাং বাই Soninta bazar জাদু আছে ওই সুন্দর বেরে নে বেরে বেরে কে আপেল লোক খাও जरा क्या करे भाई मैं रोड पे क्या कर रहा हूँ मैं अकेला पागल जैसा हरकत कर रहा हूँ मैं लोग देख के मुझे क्या कहेंगे यार मेडिसिन वाइड एंगल से देखा था दिखता है यहाँ पर
গাড়ি আস্তে আস্তে mau isen bang আস্তে ayo bro taruh देखिए हाय गोरी है देखिए শ্রীলঙ্কা মার্কেট বেশ কামিং ফর এখানে কি বিক্রি হইতেছে ভাই এখানে কি বেচা হয় ভাই anh chưa là làm bốc rồi anh bảo 70 á cái đó đâu ai sản xuất đâu ô भाई